Unsa man ka? Agla. Hawa kay makita ko sa kamera. Bintang pagani. Unsa man ka? Mag-vlog gani. Lantag pa sa iyo. Nagod. So what's up guys? Ako dahil balik si Rose, ang batang vlogger sa Kalangaman. So for today's vlog, mag-shout out ta karon. Kay dagan nagpa-shout out gahapon. So wa na apas, kay dagan kayo. So atong sugdan. So kinaunhang shout out dai ko ni Ate Fe Kasikas. Hello ate, from Gandalman, Kabantean. Perskasin daw ni Mama La Jinjen ug ni Mama La Flora. Hello Ate Fish, shout out. Kumusta na? So kaduhang shout out, Ate Nera or Mary. Hello ate. So to others is Hong Kong. Shout out. Perskasin daw niya akong Mama La. So hello Ate Mera. Shout out. So ikatulong shout out ko ni Jose Nestle. Kuya Dodong. Hi Kuya Dodong. Musta na ka diha? Okay na ka? So pang-upat na shout out. Shout out ko ni Jazzy Rose. Timo Renando. Hello Ate Chobe. Musta lang agkasate? Okay pa? Iga-agam na ho si Ate Chobe. Shout out Ate Chobe. Pang-limang shout out. Ate Evelyn Atop na taga Trinidad. Pero iya daw, Mama, suon nila, tiyo mawe, bayot lang. Ikaliwat ready na ho, bayot lang mako. So, hello Ate Evelyn, shout out. Ipang-unom na shout out. Shout out day kong Agaw Udet. Hello Gaw. Salamat tayo sa sandal na imong gihatag. Shout out tayo pug ko, Tita Regine. Nagtagaan day ko, indig Pasko. Bantay ha? Timana na naho Tita Regine. Emong panahaad. Dito magdugay ay tabag pitong shout out. Shout out ko ni Ate Liza Me Matinaw. Taga Kasete, Borok Dos. Kawalong shout out. Ninang Melijoy. Tekero, shout out tay ko ni Manman. Musta na ka? Ikanay na shout out. Shout out tay ko ni Kuya Romel Rosales. Shout out kuya. Ika na po na shout out. Last na ko ni shout out. Kay ika na po ang last na shout out. Kagawad sa Kasete. Kani kay Kagawad. Makaisdak din ko ane. Shout out tay ko ni Kagawad Miriam. Tekero. Shout out tay Kagawad. Paisnap ako ha. Maani kag kinakusgan. Kagawad sa purok size. Shout out Kagawad. So maura to guys, atong shout out for today. So kinta matong magpa-shout out. Comment na mo. Para ma-shout out ugma. So maura to guys. Amping mo kanunay. God bless you. So ang na-shout out, balihog na ikog share akong video. So thank you. Thank you.